নমস্কার, নিউজ ভ্যানগার্ডের পর্দায় আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে এই মুহূর্তে আমি দিয়া। চোখ রাখছি এই মুহূর্তের কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবরের দিকে। ফের 6 কোটি টাকার হেরোইন সহ আটক 3 পাচারকারী। আটক করল কাছাড় গ্রাম ব্রাঞ্চ পুলিশ। কাছাড় পুলিশ ড্রাগস বিরোধী অভিযানে অব্যাহত। এবার ধলাই থানার অন্তর্গত লাইলাপুর 306 নং জাতীয় সড়ক থেকে 6 কোটি টাকার হেরোইন সহ আটক করা হয়েছে 3 পাচারকারীকে। সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে পুলিশ আধিকারিক কি জানিয়েছেন শোনাবো আপনাদের। कचार पुलिस को एक खबर प्राप्त हुआ गुप्त सूत्रों के दौरान कि कोई एक ड्रग व्यापारी या ड्रग तस्कर जिसे कहें वो एक ड्रग का कंसाइनमेंट लेके सिलचर की तरफ आ रहा है। ये खबर मिलते ही तुरंत माननीय एसएसपी कचार सर के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया और एक स्पेशल अभियान चलाया गया, जिसके दौरान हमने एक गाड़ी को हिरासत में लिया। वो गाड़ी का नंबर है, बोलेरो पिकअप गाड़ी थी जिसका नंबर है AS11EC 7130, जिसके अंदर 3 व्यक्ति सवार थे। और जब इस गाड़ी का पूरी तलाशी की गई तो उसके अंदर 94 प्लास्टिक के सोप केस यानी 94 नंबर ऑफ सोप केसेस हमें मिले, जिसके अंदर सस्पेक्टेड हीरोइन मिला और उस हीरोइन का क्वांटिटी निकला 1.2 kg, जिसका काला बाजार में कीमत लगभग 6 करोड़ के आसपास है। उनके साथ हमें कुछ मोबाइल जब्त हुए और अभी उन लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और केस रजिस्टर हुआ है NDPS एक्ट के अंतर्गत। धुलाई PS केस नंबर है 137 अंडर सेक्शन 21C 25 एंड 29 ऑफ NDPS एक्ट और आगे की कार्रवाई जारी कर दी गई है और उन लोग को अभी पुलिस रिमांड में लाया गया है फर्दर पूछताछ के लिए। धन्यवाद। আপনারা শুনলেন পুলিশ আধিকারিকের পক্ষ থেকে বক্তব্য। উদ্ধারকৃত হেরোইনের বাজার মূল্য 6 কোটি টাকা। তাছাড়া ধৃত 3 জনকে পুলিশ জোর কদমে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে এবং এই ঘটনার সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত থাকলে তাদেরকে আটক করে আইনানুগ শাস্তি প্রদান করা হবে বলে জানিয়েছেন। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।